Mila wana Muridi Ahmada Muridi Bambani Hambu Mila ni wana wa mila serikali ni kanti hamila washio Bambani tukakamdere danai harwenga zija yetwesiwa yehulabwa Sebani mwana mshimama nulo nasunga kumi lona nyumba kumi elija mtwaza bari hii hajitoa haukauno kwa mjamambani halenge halitwaze nguo ruhafa rwalo namu kajajibiwa shaemi ya mumlatoza bari nje ndo bumu hajitoa ezi valizi ya roa nezi nduwa abamuzo lile wana ndo sohela sikarja kaya yabo sharone ze video namdone video gango saburi wanungiza direct wanu kawaza utata ngobana ndabuda mamba kaurende nani inda wala murikani simji haukauju kwa ndo waili wajeni waili lo mjini hata hirimu ni wasio wajari ngomjua hangu mimi lejala hangu loje ubonze kama wakishaduli siono haya sasa nafasi nchaona mzwana maina mwamudu daira ni nzwana zintabisha abingila zi mwana mshewo yi choka derme mwana mmela manda mwana mmi kweli niwamba kazi ya babirani utije hunu uti shemwani mchila kiti baka urudo pesha ulecha urudo damdage izo dabu hatu jido dabu masimu Baje mutara mbele mende zaho bale kana ubira upepo ngari adabisho ngombe shoga limtina mentera kumanga ndo mtina jana hai jana abozotinda bakamja abozotinda abo ndo mtina jana kaka mtoa mwefami won weifamia shakwa jakiba nzodogo baje buma ya mwana mshe washio watujija maudambe kimwanisa bana tujija maudambe kumzeburi kumzeburi mto iwe mwenza shoga wala na mendali jana unere imechatoni atizuluma la mila apende sika kumwambia ni mtuja mwenda boba ilani yazariba kiabasta zidima kartaoze emediazo zirejai bangwa Marseille hamu bari karturu mamru ngarjoinda was haina amri arengo mswafu risome Qur'ani rive taratibu na Komar Telekomu na Samiri Ali Salim Ali Ami kamwara tu madu haziwani tu watambisha wana Wangaza tukufu wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Samaha ndur sahao haukana imakatianu karnoshi ndarimnikeni ye taarifa habari ya Facebook FM. Taarifa habari kaonyinya emazo ya huidunga ezelera ndazinu hizo hahitlafi za kitekniki za lawana nwa nyanyasi kaongwa jihunrao harimwa irejira nzida iho moroni. Taarifa habari ya Facebook FM karnashido humnikaniyo emasu ya lewenu abwenge hele zina lahe mudiru jimla na le zina lahe mudiru hamuda nana shikao shahe Facebook FM nana wami binafsi ikao mzoe ya ukanazelera zinumiuka minanyi ilini muhashirishieni ezajiri harmausiku ranzi ho masiwani huja wabonze ngartsa hao zintosa za samaha za hatu na humnikanimia hadi wakana insha Allah ta'ala zekhatlaf zaki tekniki ikao zremao Facebook FM wasiku lewe inu abanu nemfundaru kabili zishinde ziroho zirenaurishe matangazo ilirjere dominikani ana kwa ana taarifa habari ya Facebook FM shahuliho rimzezani holiho zelera zinu mzo ya mkensi harimwa ezekana peza hanyu mkensi harimwa wasaya ujo ula la harmaze samadari wanrajina ujo ukaya uharima ya masteri yao harima ezeteras ilwa dunge taarifa habari ya Facebook FM inde maneika hula wana ne activity kao ngiyo bonsi juwe makatianu
ritsawa abonge rimnikeni ye omrongo ilimjue ilimjitamke oharimwa zijirio harima yensia hatu inde maana ikao eze madambili ikao ngizo harima yensia hatu makati yanu zaidi ya mamiliteri jana maofisier sous-officier na arme durant wawe wahamvu harima uvumzi ndambao la retreti na wizara ya hedifai nane mhu wa daula nana wajau yaendelea usikwalewe inu wakomori wajibu mparo waparwane wanduika ongwa aminio yedini hamnyezi Mungu shatsi ndawa anuika ongwa renge yedini wairende shambogora ngo ihuzao no honde faida za kinafsia mandamano menji yaendelea usikwalewe inu harima emiji ya hekomori kamil iliwonesa utukifu hao juma umrarilwa no mrenda tsihindu wa hekairi harima o wanadamu usoni mwa bandhi la gazeti la Faransa yatini washiuno ne serikali ya Faransa bila shaka tsizinji harmule mengu waonesa utukifu wa hao harima lesu alalinu inde manaikao yensia hatu ijilinzanya sawa haurambe yemaranya wa Komori haukai karambansi ya bonyonde daula emaranya wa Komori wajilinzanya sawa ne maranya wa hezenti za Kiislamu ili wonesa utukivu hao jumale sualalin mijiminji uharima Komori ahondisa harima umjiwaezi riono sikwalewe inu na harima miji mbali na mbali yekambeni ya mahame yekamde ya bambao yeka mijiminji uharima Komori ya hatu sikwalewe inu wajusa eshehitwa ululani esheitendwa isababisha abonge ye balozi le jumba la kibalozi la Faransa lijihunrao moroni lizingiziwa ne gendarmerie ya taifa iliuka harma hifadhi hauka hulihonde Faransa zaidi eza ambasadi pia za Faransa zilio harima zensi za Kiislamu ngazizingiziwao hulihonde menansi ya heya uharima ule mengu wa Kiislamu imakati yanu indi maneka oritsaha nyimaraia abongeri mnikeni omrongozi juma eze madambili hizo zaidi ya mamiliteri jana watolwa wabe hau mvu harima uvumzi indambao la retreti armensi ya hatu wakomoro njingwa juzisoma masuala wa harima le suala lini wakamkinishiha ikewa no mamiliteri ikao kwa jaka harmaze amri zahe mhu wahe daula juma eze jirio harima yensi ya hatu shabandhi ya wakomoritse na wajau wajuzisao suala ya ukana mkinishiha ikainu tentative ya ukana wanuandu wapula mamisioneri nemuhu wahe daula ili wende wa swaliti wala wandrika ongwa kinyume neezi wende wa hunde mahadisi daona o hafasiri ya ukana o wandrika ongwa walo kinyume neezi wa gamatilwa eka wende wa tsengelea wandruanu ahanza wafanye madanganya o harima yonsi indi maneka wale suala linu riditsaha nyi maraia rihadisi ze madambili izo ratana bahile osu kwa lewe inu harima miji ya Komori emijio irumishi handro yokana iwone sandro yokana ekangwa nzwa jikombo we harima le suala la husu emandamano harima miji hatu izora onosu kwa lewe inu zithubitisha hauka harima mji wa mde gendarmerie ya taifa nane polisi ya taifa ika harima wajibu ya ufanya eruption wajitie harima leda harima omji wa mde wa bambao iliwende wafanye usakadivu juma oanrika ondo akafanyaye mandamano rione polisi ya taifa enamna ikaondo yanji ya tsambaza oanrika ondo akaya uharima manifestation harima mji wa mde osikwale wenu jabo ko mijiminji uharima Komori ruono mbeni ya mahane ruono mafundi wenji wadini harima eze juma nana mijiminji wanduwenji kawabu waswali ya juma ya hao wajiamua wajitamka waone sotikifu hao yithubitishi haunre okana haina wakati Mkomori ya jusa shehitso harmale suala linu ngar aminio ya okana ye daula haurambele jeshi la hatu kalinau shinda lifanye fasi eko wa Komori wonsi pia waju hawamba okana ngwanzo wa kombowe yensi ya hao indi manikao rijuhanza nyi wa Komori ikao ndo mridunga oye makatianu rimnikeni omrongo ili haina mzimadanyi ya hondeishwa baha ya ojiamu wa juma eze madambili hizo bila shaka wanruenji ngojo jitamka haina mnaika ondo waona o wanruenji ngojo ujiamu wa haruma ndongo mbili ikaongizo tofauti indi manika nyi wa Komori
risa rimnikani omrongozi makatianu ya ukana haina mzimandanyi haina mrika ngonzo ya jamwe ngar aminio ya ukana ye daula haurambele jeshi fm hii saibu wa ye mpango wa heze telefoni osiku leo ni rumambia ni ukana unumpango dharura jumai hawa ya siasa ikaundo zijirio osiku leo ni rono harma yensi ya hatu kamil ima imiji kamili yahe Komor nana wa Komor wonsi pia wa jita honziani ili honesa utukifua hao juma yezijirio harima yensi ya hatu ele jeshi la taifa lika ujihunra harima banzi ya miji ili watsambaze imandamano yanu ele balozi la Faransa lilio moroni lizingiziwa ne hifadhi ya taifa ili ufahamisha hau ili utawa tuhuma hau kaholi honda wa mkinishiha ike wabuhe wanru wafanye msajaja wa hari mandrongo hamandazini abo ingo Komor hamanda mneka warimambiani aye Facebook FM ngar jomnikani wa mrongo iliba nyumjiamwe harimale swala ilu hakanga joka na winji harumanyi nganya huba na hamu ya utalazuzu le swala linu indi maneka o razide makatianu uliho domtsahoze samaha zahatu harima banda kardashu domnikane tarfa habari usiku leo inu sharono afdhali rimnikeni omrongo ilimjamwe harima masuala mailian inga mfikirio namnaje juma zaidi ya mamiliteri jana wabeho zamvu wala retreti iho moroni ili wende banzi ya hao ngwambayo kana wanuandu ikao kwa jaka uamini hau kwatsi dito jema kwa tsona dito jema jumazi jirio harmainsi hatu hau jumazi fanyilwao nemuhu wahe daula iho Komor nde manaikao bese bandia kwa jaka ya harma ile jeshi haurambe muhu wahe daula kwa jaka umetrize owinji wahe maofisie wanu haunu afudhali ndene waziri wahe difai ya behe wanru wanu ala retreti ili watujo huja maudu eka wa Komor wanzoa juhe watsahe haki za hao watujo behe hende manaikao yani merore sarito wanda ilau iyo mwanama riziki ya mkana muoke hisa 0615944037 yonde nimero ikao diyo riko hirumia anfuan manaye nimero i kansinai marhaba menji mwanama wanesheleza haukana ye nimero i kansinai besende mana wanrotoshi dori parisa ngarjotsa samaha 0615 94 41 37 beser hisari lekeza nimero maraba menji mwanama riziki amkana moke hisa hauka kunesheleziza nimero ikai yanzi hanai besede mana banzi ya wandu watongu parabano watoshindo reparisa yabwa made kawaida 0615 94 41 37 yonde nambari ya simu ya Facebook FM hama kawaida ikausujo hirumia gasna madda mbili muhimu osko leo nuzari hansi vanu ye madde handani zaidi ya mamiliteri jana wabeho la retreti hanvu watina hanza ne sirkali na hunu wakati wa ukande la retreti rahako jaja bandhi wanungo jusoma masuala manahindini owanru wanu wabeho la retreti leranzima manyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam mwanama Badruddin. Na mwanama Kadafi unde hatingo bwa mpango hamaka waida ngono jarmaze madambili kaundo zeransi bar manyasi Kadafi wakomori leo wa jamu wa jonesa ya ukana ekangwa nzao warengensi ya hao ngojoshida wairenge hauka owinji wahemiji ya Komoro kwa leo inu wafana mandamano ili waonese utukivu hao juma ezajiri harmainsi ya Faransa juma namna ekaire harmwana damu yarudati hindu ni banzi ya media ya shangiriwa shawa jaunga wema dayo kana zaidi ya mamilitari jana maofisier sous-officier armée durant wabeho ala retraite zanvu wanru enjingo jusama masuala ya ukana harwan mkinisha kana kwa jaka harma yeton ya muwe daula banzi ya wanru ambao kana wanu andrika wabeho ni muwe daula ili waje wa piege banzi ya madhamana wa siasa opando wa manyasi Kadafi gono namnaje. Marhaba wanama journalist upande wa Mwando doyo wananyasi karibishlo marhaba wananyasi ya wafanye maandamano
shama ndizo azone sayabo majeshi wenda waduba wa Sankada inatino wabidiri shangazi paske waziri msaidi azone sajuzi kono ukakatujibule kalima lila sabidirikana haina mwanadamu haelewa ukana yabo serikali kwa tayari owandu wa reklame yabo ini babanu wandu wajuka reklame serikali wajujivuriza wono yabo ila timbanu gari shangaza wala nari midemu wa mwananyasi watu wa iwa ulawa shaila nungu kana zaligi mtukia wala leo tihandani nungu ya Faransa katinge kinyume ani noma raia paske utidiwaze wamge jediweni babu mwana mabadru ukabaka ya mpira ikoni na hambali jimbo la taifa litiremo benfa kasulita yabo yinu keturi shangaza ekale waza amba ukana kwamba tifanye maandamano hapale jeshi ndilitambazo wano wono hiyo andu wajua unondo wono ukabani yeye na relation kura ya hele Faransa wono utidiwaze ka hata harenge konsuli hamtomsirini mtuje wakauswali wono yaweza sana kadontekeleze utidiwaze tena mwana majana alikotilare mwarumema ulida ya mtume ilo dole koti yawe gouverneur ya towidu skuri ya Kifaransa wono uoneza melange hapia shana nardomba zedua wasensi hatu iti hemaji yodi abidi rido fanya baha nardomba zedua mungu mzima au grupu nzima itike ajali ya ensi hatu wono madea bili mwana mabadurudini ya hele jeshi ya umitelewa ukana koloneli manaka utoa wangu wao hajoka wao kinyume shanga mwambie mwana majournalist ukonyo itwani arumamuda mshashivanu bojo ishema koloneli wajo unomewa na lieutenant ya sababu hindi mujo watu tona andu wajo wishaze amri hakuwa na wanu ya wanome ili 2020 ikahamba bura mfanyijao ili mfanyijao anizegalo na jua dadawa wajo unomewa ila de maana yeye akaprepare ili nkana ntowe wanu daonu wao kinyume nami ndege watoto watiti wanu ukongo wajuni shilia ikati wambia ukaramfanyija wajufanya nijenda mna ukana wala wafanyima sakri haba wala tuongo wa viraru maftaji shawala ndo warenga wansi wa majeshi yabo yude bana zali ya prepare we yetere aliyo yude maana kautoale jeshi linu wono ya watu washamuna jali kawa watu longo elewao wono hao wabaki walobu waelewi kama nazali yeye katuta halejesha mtafaida nafsia mhu waidara ya hazi jumbe la rais ya dominishwe difai hazamba anroya ukana hale mdoto kwa ujofanya simwa hanomewa gradi bobo zihya anileweinu hajarange azma ya ukanange bidiwa nroa formewa wende wasome ngawajwa ni kwa gradi ngulekezo ukanabanu hakautoa makoloneli na makomanda na masous-officier ma lieutenant il y a jarango nroa hao ya grade na hamba ukanangu lutte contre ze gradi za zitona mana yeye mayunga mwambisha amadele swala wanusabo la directeur de cabinet ola simrukana ibidi mbia bishiga zenongo parce kama waziri madali ya zonesa imri ya somadima ya kosfaderi ya ni kwa difa na indeni kusona kana yodo wingone arulu kono ya bire mrati shile nongo jizo wono parce que tuambia linda uone bango jordibo mpango huo wandojono miwayabo wajono miwana hao marabe manyasi kada finga renga manyasi mdoji na tsui kao haripara wakati usaukaza manyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Badruddin naam garadiso ya sana ndo because Papa Arcade Hunupari manyasi Papa Arcade Hunupari fikra yao jumazi madambili za riansi lanu ngono namna je wewe harma fikra yao marhaba gamjonjiar maze masala maili kaundo wa ya ile hayabo endelea kwesi amada nyamjojwa le alaika o de lahe mtume wa hatu naam kwesi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nionyeshe ukaya ika haki leo wa Komor awe Muislamu wanchipia ni bani kaundo walio wajuhe washemeze neheli ya tafadi wa mtume wa hatu abonge haina si ya Kiislamu usikwa leo hii nunezetu zote pia warenge ya hadi ya ulaani baadhi wandika wondo warumawe si ya hatu ya Komor ondo wandika ongo abosha marhaba na usutene ya Mfaransa ni Arabi Saudite
na sisi richi jihadaye na reshelendo au kaya rione journalisti ya tundolo ndo ya Arabia Saudite bahi azali hakamitsamihuli urongo hiho ambao kanu wasihoji hafili hamdu mzima ya Ulaya. Yani wanadamu wote pia waonesa utukifu badi azali asmani. Leo hamadehele mwanama ya tundabo ya zamba msaidie ambako anaujojibu ile swala. Abunge eshi hozao duana ngasimaje yishi maislamu leo wande waone wanungu wafangu utukifu warenge nabii wamfanyise na mndu ikawe wambe kana mudemu atambaze olio yokaya wasutene wanjie shawende wakaurenzi wakangwa wanzo watambaze na hala nikaensi kamili ikoza neze ngozini yondo pande wa he nam serikali ko jakanza yensi hatu kemengoni mwezen sikaonde joka uvumbulwa ne Faransa ya ukana rilani yezajiri kutona kanu wakaanza wabirili wahifadhi ila konferensi ya Paris wakaanza wahifadhi wala mnarialu wa Promethewa ya ukana ngojoka unikiwa maore raiso ya daula ikaleo hazi anuwa mandizo ngwanzo ya jihifadhi ili maudu Faransa itijo mchililia kunyona kende mana bawe serikali wakofanya hima hata watsambazazi nungo zirasi jola uharmule mengu baishe unga mbambi za tele za hule mengu wasa wadhukuru ya komora arma zentika ondo za manifeste onenge nge kabu Badruddin wanwandu ikao ngwarengawe imani ya Kiislamu handani mufti kabla dunia haya handani wende mdia lazima yarongo weze ngozi mufti no hasinisho baada kati utafada Ahmed Abdalla Muhammad Sambi alhabemi omo leo kaja jorongowa muono donc abonge wiyo ani wandu ikao wa tendensi yatu yinu wasijimie siatu yinu shamyezi muzo walibaheze nyaza hao ngamujo upande wa hele jeishi wanayasika ndo wa majeshi jana wamba watolwa izo na mbende na mzondongoze opposition ukana wafanya attention auka azali wamdu mhodari wamdu wakaza mgala nizigale ikazao yosiha abungia mzondongoze wananyasi ma opposition haina mndu ya chitengelea ngamzima harimaye owandu wao hambangu hadisiye nao parce que azange capable yokaza mgumba ya wazingare ili ya wakiga joli sha azali enge tinde nde hali hiyo kajajo na 2021 eheli wandu ivabanu ambe kangu mzali jeishi au contraire kabla dimale ngeze maraba minji mzo watu wa para wanesa hapo para finanzi na unupari garenga mdogo nikemdo ajia kwa wakati usaurengi manyasi ulipara. Assalamu alaikum. Oui, maalaikum salam. Monsieur Badri. Oui. Alors ça c'est dans le but. Ouais, je crois. Allô. Non, ça dit na deni kus. Ouais. Gojo zia internet ubunge telefoni manaba ngoshi. Écoute, monsieur Badri, wallahi billah. Azali zia internet ubunge telefoni. Coupe internet ou vous lichez tous les téléphones. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bon. Rsatis naden. Hein? Rsatis naden. Mais voilà. Là moi il y a un jongo handani azali. Lele dzina ngarade soda sinado. Wolo azali ngurtabisho komore. Lele dzina jonza orambie lele dzina laho kwezi. Lele dzina. Hein? Kasim. Ha. Kasim Said Hamanje. Kasim Said Hamanje. Nam. Ueleze fikra yao harmaze madazaransiba. Mais voilà, nous bon monsieur Badruddin wa banga jomwa bien kana azali ngutabisho wanonsi pia ngunjemi sihiri mfano pièces ils étaient hao. Tu vois moi un jour il y a des Comoriens. Écoute bien, il y a des Comoriens qui sont solidaires, qui sont des militaires. Ils sont des militaires. Un jour wabaz azali mtunazahi kama kini welezezo ambao harumaze madara mbili za hantsibanu ngujujoke makini yo kabat parce que bana problème mlonio amtunga kaza pomadi bana fanya jao ngaraba uja fanya jao. Écoute, c'est quoi la solution? Walewa hanango jomba konti pia wajeza uhunu walewa anango jomba konti pia wajeza uhunu walewa il y a personne ils ont peur de lui et moi là juzi ils ont hamango ndi mwanae
Uelewa? Ndio msijenda hubi Abdallah Zaba leo. Uelewa? Wanatupewa pete za plomb un jour mwanahe haude familiare na watoto wale huno wale militaire un jour wallahi billahi azali kana ubaki bata 2021 azali kana ubaki hapo izo ndabo madazare hansibanu ezema armaze madazare hansibanu plus ya 100 militaires officiers sous-officiers armée durant wabe à la retraite watina hanza leo inu tsana armée mijehe komori wafanyisha manifestation ya kawaida ya mais c'est pas tout wallahi tout ça là parce que izo pia ijotika ngabo watu waili hawarahu alafu azali akautuja il connaît. Ah, il est venu aux Comores. Il avait quel grade aux Comores? Ah, il était sergent-chef. Ok, sergent-chef. Hanemorata wa lieutenant. Uelewa, deux pièces de plan gudo. Atemwana ya tore ya pia aux Comores. Ushia? Wabadri. Uelewa. Ah, et mwana he harongoza wangu amekatikati yahe. Uelewa, kama mzemedia wangazi yote ukawahara. Wasikata mahali soma kana banujau kama glisi au je sais pas quoi. C'est quoi la solution? La solution na rimto et des arrêts. Voilà, c'est tout. J'avais combien de mois au Comores wakatama dabala wala wakawa wangazija wando yakawa mngazija wa mzungu utua halungu hawa apasi fumbuni ushia hawa apasi fumbuni hali kampanya na mzee dada hali ngentu jondo tena afanya wangu pia uelewa wanza mtu pia hawa uelewa hawa mtu hawa pia uelewa alafu ndani hapo ngapsoma kana position il y a pas de position il faut prendre les choses à la main uelewa et je me des amis je suis pèse ngabo kazo mwambie wallahi billahi je pèse ngabo uelewa c'est ngabo wangu wa kweli na wazube c'est ça quand on voulait faire les choses parce que kama hadithi ya ngababudu ngabasaidi ela rifungu buzoda hula mwenyisaidi je sais pas qui kabata kama hadithi ngoma mazima écoute vas-y azali nguroka turoha voilà c'est tout au zemdentia ya fanya zuka utaha kujajeleza harmaze madazari hansibano muhimu hamba nogo ikao zozo hambishia haonga hambishia hao shabisi harmaze madambili zari hansibano raha kujaeleza wa Komori ili waelewa efikra ya ho wewe izo wo nao ya harmaze mamiliteri watolwa wewe ngo aminya kana wala hala retraite comme il est temps ya kawaende hau ila complot ya kana wala kwa tsu harmaze amri zanzali hula wana na bandhi wa Rwanda haunga harma fikra kana wala ba ma missionnaire ni azali iliwaje wa trompe wa Rwanda sa wala kinyume na azali ani ilo ndio swala la ndani ile swala la bili harmaze manifuza fanyishi haleo contre ya caricature ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mijimi nji wafanya manifestation le jeshi lende lisampanya upando wa manifestation ngono namnaje ani essayez les Zimbabwe atabajodo ja telefoni efikre ya harmaze madambili hizo merci patron wakati le jeshi uelewa nous on n'est pas là pour défendre la France hawangu watake wangu hawakaudia wangu nous on est là pour dire écoute azali et azaro c'est tout kasema pano kana karmi tume hadeziwa haujao singa zoka Komori 100% musulman yake sa wakati usawiri usaweleza aho ngarenga mwanyasi mrajina tu mwanyasi ripara assalamu alaikum allo mwanyasi ngano mbrongo kwezi mwanyasi kaundo ya ripara banu hapara kajarongoa wangeza tukufu wahe Facebook FM ndumwambia ni okana usiku leo inunga sina madambili basi dezari hansibanu ndezahusu zaidi ya mamiliteri jana maofisier na masous-officier wabeho ala retraite hadzima usiku wa jana ngabo bandhi ya wanu ngambao kana mkinishia kawa la mamiliteri kao kwa jaka harmwe ton ya hemu wahe daula ilane manaikao wakausunzusiwa ili watu jojawati ya rabsha bandi ya 2021 haisaha gadili mkinishia wake sumilanbire bandi ya wandu tena ngwambao yokana asha wala wandu ikao wabe wa mamisioneri ili waje wazingamanye bandi ya malideru wa politiki uliho ngabu bandi ya malideru wa siasa walo kinyumenezi wambao kana mkinishia ikenga abo harumwe ma militeri
mkinishe kinga bomba military kangwa kozao nezijiriyo shangwa lindawe maranya wa dubunziani ngewaje wake hudungoni mao ndogweka o likangwa zishanga zao owakomori esu aleka olanyisa owakomori nsipie otukaleo ni ruono ele jeshi ha amri yahe mkalmani wa Beti Salam Muhammad Ismail habe hale jeshi harmo mji wahe liendela tsambaze wa mleji mwema mandamano ikaondoa kwa yafanya garjure jara mwale suala hilo nasu repara. Assalamu alaikum. Alaikum warahmatullahi Badruddin Abdullah Mdibana. Naam Abdullah Patumwana. Naam Abdullah harmazi madda zaranti fikra yao wono namna jarmazi fikra zao kesi. Mimi tunauka mjao kuu sha mjunika mwezi madda zombili tunauka mle mdoniga madda ya modu upande wa zeria kwa utoi majeshi ala ila hali ya ite kiso sunumwa daki walewa wakumi dunia hai walewa ila disla ya paske azali ora mtimparopara wanituambia kwa ula mdula na kili ula mnafanya kwa degeri ula mgujua ili ndao upande wa mtume inu amfikiru kaya wanu maskini weka dumana na tajiri walewa wanu ketibiji wa kumori isjifanisi sawa na Turki paske Turki wala ndo jile wana mwana zanungo pia sisi kumori kusondu ralewe Faransa arnika pesenkabwa ono rivambi ya fikiru kaya kali urjar juharan urjifanisi na Turki suna kabungar jili suasara ono banu ama garjihada ya haku mtasoma maana kama tufikiri ka au bisi katoliki sababu mtume bo Badruddin anafikiri mtu Mwenyezi Mungu mtume afikiri ka afukani esku mtume esku Mwenyezi Mungu si ya juha usuka nzima sunma makro abata sisi lolo pia borangania utona izafanya Turki bala yeye akaurongoza bana afikiru kaya mala Mwenyezi Mungu akantarongoza Erdogan ukaya daza bangono zinafanya sijofanya nziro hana zinufu Faransa ono bana akamolesa kabala gumesheleo ono alafu leo afikiru kabanu ezekoleze makafiri zosa ziwana ta waunga usoko kulizwa beno na sibashikene jini yae ono banu Gojol Samir rejea hadisi akaongo vumbu Turki wengo tona Turki shakutona Bangladesh kutona Kuwait kutona Qatar kutona nchi za Kiislamu ikao waone so tukivao banongo ngaome wiwi watuambie ukaya wao maana one so tukivao wao wando jishinda ubo Badruddin ni Bangladesh na hiyo wao izote zijishinda au isi wando tumeuka sisi hata kabari baba wao pakar zile Ulaya walewa bana mtuambia Badruddin hata uo ya mla mufti ya vihavu wono mufti uo ya vihavu rangu banu zamba bana sajun adon himaula pimzemtu ajimamla pize parce waka Faransa unakotusheresa wono walewa napo akaona zenzi za Arabi Saudite zenzi za sharabu sasa wale na Kifaransa ndo tusheresa afu majala tu hajara ngwa haviona ya speciali ya bala jabu ajanso doli wazi jana na mgomitano ufanya kama ngoma nduo ngena maraba menji Manyasi Ngojol Samih ukao wakati usawiri utimizize dakika zao alo Manyasi alo Manyasi Ngojol Samih uka wakati usawiri renge mdongo lirnike Manyasi mraji nango joditi na upare hamarabi Manyasi. Salamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam gasina do because wa Hamidu na Marseille. Naam Manyasi Hamidu na Marseille andani ndo tsaze samazatu jumwe Manyasi da kadasina ibanu haukai mausuliano ya tsinziha Tanzania mrenge mausuliano ya tsinziha tujofikiri kabala timrenge au mrongo Manyasi Hamidu hapara njawahi na mrenga Manyasi uripara. Assalamu alaikum Manyasi Hamidu harmaze magazari hansibanu efikra yaho ngono namnaje madea ninde ya husu masoro daika ondo watolo hazini masoro da watolo hazini quelque soit na heli wa watolo amba fikra ya hangu uka haina mndulo nembwa na ya ukaya Rais Azali Ngwende Sonaike jalazimu wafanye confiance
kejaladi muwafanye confiance au kaya ze ngongozara isazali zandi saranzi 2016 2018 wando wakaya wakaushangiria donc abasainuka waroha quelque soit na eshatsonga ya watoa kabala ka watoa ukaya ya rinditwa baki eka ka watoa ma espion eka ka watoa bakaja ka wishilana nao mais il faut se méfier en tout cas mimi onde conseil na joini kwa ndo Komori il faut se méfier ka oma compatriote ngwa juzu bondiano su kwa ndo juzu bondiani ka ndo ngwa jubao shati shartu kawa doenda we kansi wafanya zuara ndaona wandu ngewa kana ndongo za ufanya wajo zifanywa wakati wakakandani yonde handane ya vili eza husuye nabi wahatu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo ukaya ensi hatu valari sari rijitwaze nguo na tenairo greya hangulo niyo de mwana nyasi ya para yavo mimi ni parao minga mifaranta mais ça veut pas dire ukaya ena ndongo Macron ya jona mbi nsofanya voilà donc manama ya paravo haji raisonner d'accord c'est son choix sha nabi wahatu wekafaniswa na mwanadamu minga basanto jaba nutamboka ya suwangu ambu mtume wa haki au johoro heba nwenza sujambana mnike bien nzangu voilà sujambana mnike bien nzangu shanti na ukanti wa mundo namba ukayanti kena dini au ntike navo ze dini pia ngizo faransa bana pourquoi dini ya silamu itojo joya enshi donc je comprends pas wanadamu amande mwana nyasi ya para wabaha ya raisonner ukaya hata zankabari vambao ngazilao ulaya oui mais eux qu'est-ce qu'ils prennent ya ujahun ha yesi siru wafanya ndongonga ndongo wari kaza banda bwalo nankili patu si Mwenyezi Mungu aranika bahati nziro richona wandu wankili ono shabanu zihazifanya ufaransa banu mimi ni urongoza abo badrudini mimi jere societe ya Faransa ono donc yankili sha problemu badi ola mndu ya msutene oyabo kana unibulane dana fanya kini na rumia kila hangu Komori donc abanga bana doje lezandro ba ufukara kopo amila ishoshinga zija quelque soit sina dini sina kuchumi voilà izo ndeze ngo natokanza na njeze mbaka nano kabala rambilo kana harien kodo ya masikini wanomgu bale laskala malashinga zija tena la kalima la shinga zija kodo ya masikini wanom Mwenyezi Mungu voilà donc abo nge abo masiume masanyi maraba menji Mwenyezi Mungu na olibendo wa para wa jamu wa jumaizo ikao ndo fikirio angaza tukufu wa Facebook FM hamana mnekao mwishi ya wanruwe nji kwa tsura ntujamu wana ujitamka harma ele swala ikao ze madekaundo za rahansi vanu rumambiani ya wakana rahansi wa hamadambili beishe baadhi ya wanru mbao kana ngabo harara jumema militeri ikaundo ambao kana wabeho la retreti baadhi ya hao ambao kana lama missioneri baadhi ya hao ambao ya kana wala wanru ikao kwa jaka harma toa ya kolonel Azali Asmani shahunu beishe watolo wabeho la retreti shemu idara ya haza ujumbe la raisa dhamanisho difai ambao kana wanuma reservist ani ngwatundwao quelque soit kana wabeho la retraite sho warudi tena ngwatundwao neleje ishi yabo utuka abo kamru wa retraite kabo mnunge huri mundu ofanya hizo anzao shahulio dalila discipline ya kimilitary yabo ngwatundwao ne wizara ya hedifai zefeza hao nana zepaza hao namna ikaundo endao emadia biliri ono usikwalewe inu yemkalman mwahibeti salamu bwana Muhammad Ismaila haveha le jeshi harma omjua mde iliende la tsambaze maranya wa mde kaundu wakaujusa le panoa shemeze wala ani zajiri harma yensia mwanasi para. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Bisuda sana mkezi ngwadi siwe na madi hono nisi na manyasi madi ranzeda honisi urinke fikre ya hujumazi madambili kaundu za ranzi bana harmaze madambili za mwezare hansiva nurilo harmo mpango ununga mi harmo madenzima dupande wa he nabii watu sallallahu alaihi wasallam anda hinga mshukuriyo mpango una homba Mwenyezi Mungu mipango inido vira ho salama inshallah batike ujo dia mwananya uha menansi mwananya ba kesimasila haku handa nini mi harmo madaini ya husiana upande wa he nabii wa hatu yanziwa wayeche mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi madainunga mfikiruka ya narkera zirtiji trompe haindini ndukaya wimzima wayeche Mwenyezi Mungu ya nziwa wayeche ikao yeujo jani ya wayeche sisi harmai madainu tijishangaze
ko mahala ni liyo parce que namne kando ya vermun ni tabihe nafusi de kawewe wakubali waundishi harmwe dini ya Kiislamu wendo nai ngorendo nai mimi ni urejeze dingoni ni waneshe jihadumi nawe pasengo ilewa izekao mimi ngamziwanio wewe ngojua izorendao lewo mimi nga eshe jihadi hunu Faransa relio ngarishiwa nao she jihadi sime Islamu davura roha rajar mwansi ya kikafiri ya kikatoliki rajar hundao tartibu zofanya ibada haola ikaondora mtei haola ikaondora mkubali ya riumba ngarifanyoze juhudi za hatu rihundu misihiri rihundu lokali ngoko hazini bobadu shango hundo tartibu harmonu na swaraola ya tukubali hundu tartibu swali yabushe jihadi shatu na Mwenyezi Mungu riono mahalanika ondori liyo shako huja sisi rihimera mbengaranga nao na prezida ulo Faransa au katoliki usilte au ambonongo za tulazimu Mungu ambonongo za tulazimu paseka ja kubali yewewe wanikubali wambo za tulazimu Mwenyezi Mungu wewe wanikubali kama mwananyo urendo naye wewe wanikubali utimbo kufuru yavo upande huo tijitrompe ramba kana himeri fanye manifestation risulte bae Faransa wa ridea wadea nabii wa hatu bangwa ambachirengerisi hamanda hiyo nduhende hafupuhu babu mgafupuhu banarivumbwa shando aloko mori banutida unu Ulaya jabu kwa lo unu Ulaya ngabo baadhi ya wandikao ngwaonesao tukifu hao yabakarambe namna hiyo ngarvumbuwawe liberté d'expression jabu kwa wazungu haifanya sisi ga sarme mandamano shande ajiri harmensi hatu harmemi jami ensi hatu lewe inu banda ndwa roho hao misirini wano eso tukifu hao haukakaramba komori inu daula ya Kiislamu baishe lewe raisulo leonde aja ya towa ya federal islamique ya tre enyo de komori shango bo kutona kana wa komori kulihongo jikubale kwa Islamu wakana haki ili waoneso tukifu hao baishe serikali kwa jaonesa yabo wewe badu deja usojibule swala parce que abo bana Tanzania waswili wewe hukubali ya ukamindo ndawe hukubali Mwenyezi Mungu mimi simkubali sikubali dini ya Kiislamu ngondendo nai wewe parce que hamade hedi kaundo zilio yentia hatu kaiti ntikao yentia hatu ikolonezi wanie no ikaundo ya silte vaturi Maria yede mane kao kartina voix haruma hula ikaundo rambangdori liyo do hatu parce que ze voix ngizo za hahe parce que wendo rongo wa shangwe misi za bunduki Yo miso bunduki si de Faransa yo miso le bunduki de majishi ya Komori yoda ila ni hambia ukaya wewe ni kukubali Mwenyezi Mungu ukubali kama mtu mediari de Mungu ngonelewa hadithi no hini unirende nayi banga mwanzo nifanye nongo fulani nga mwanzo nende kinyume neza hamba nga mwanzo nende kinyume na bokazi nongozi ntijau shaba ukuti tayari nga tayari uni uwe nuuma nieola bala kutuanie nabii wa hatu ngo wanio shekombe cha majamu rawe sabuni maraba menji mzwatu wa para waone sai fikra yao besi maraba mwana mababa wanguza tukufu wa Facebook FM hamene mnekanga mwishiao haina mndungu jamu jumene mnekaonde ya nao maslaha jumene mnekaonde ya fikirio juma hizo ikao ya aminio ngabo unafasi ya wa mjelezo bila shaka nga mwishao wa Komori mbali na mbali haina mndungu jamu haina mnaikaonde ya aminio izo ikao ndo ya mbao nani izo ikao ndo ya ishia wende manikao ritamani yabonge rimnike ni omrongonyi wa angalizi wa Facebook FM Lumambia ni wakana ula muda ikao suka wa zimanda sinanyi Oharima ya taarifa habari ya hanyu ya Facebook FM Leo nuri tamani rimnike ni omrongo mjamu wa harimari suala linu Hokanga aminio kana le suala linu Linsu alaikao ngalitambishao wanruenji Linsu alaikao wanruenji haku wanruenji haku ngali watsonzao ze miunga bobanzi ya hao watsojo uzamba haukahula wana no mahalanika ondo aliyo ngwamba ukana kona ujo uzamba shangazi watsonzao ye roho ngabo wanohonde bahati wajitamka wazitoa boroho juu ilisijyo kajala hao shangabo wanuika o harmensi haturiono
ye silence ikondo yafanyilwa ne serikali ya hatu hakamba ukana kwa tsurongo har masuala hamandalinu shahunu ezajira har mwinsi ya Faransa wo mengoni mwinsi ya handani wa beha umhono watanga wa hao hanziha barua officiel ili wajilie daula ya Faransa hotangani zohaki wakakartu halalisha ndogo hamadizu shahunu riono wakomori bao ikondo wajamua ili wajinafasishe wambezi wa toki yao ele jeshi libi halende liwa sampanya manyasu ripara. Salamu alaikum. Alaikum salam. Nambara masi waradisho sana ndo bikezi amadisonye na Sofwani ranguda hunonisi manyasu wafanda nzida honisi efikira yaho jumazi madambili za rehansi vanu gujamu namnaje madea mwadonjo tindeni virlio soni mwale suala lahe majaishi kao watolo hazini endelea kwezi arumwaye fikira yangu mimi tijiviwa we majaishi wanu watolo hazini na mimi tijojiviwa ngevarudi vatolwa jana tena hazini hasiba kana ejaishi kwa jako fanya hazi yao kamtueleza na hii ejaishi wanudu wana damu ikao ilazimu wajiwa hifadhi ya maraia abo upande mbankili ntiti ya hangweli nijeleza udukana imajaishi kwa tu hifadhi ya maraia ise maraia bidiwa hifadhinde handongo zinchi bidiwa hifadhi ikamrungwa nzo yowe mndu wa hifadhi mndu ikamrungwa nzo ya dhulumu mndu haki yae wa hifadhi mndu ya tiboe haki yae ne jeshi ya hatu zenongo hizo kwa tu zifanya abo sisi ila jeshi ya maraia ila garjoha bokana ila societe ya wandu walodaona mndu walodaona patron ya warumao ya wambio kana na mfanye hazinu ikaka mjafanya inu abo kamnauliwa yode ide hangu mimi tujojivi wengea zali heli ya fanyo zinu harudi havunguza au harudi hatuwa jana tena bambise wajwelewa ukavanu ngarifanyo nai usuni mwezi nongozini gabanzi ya wandu ngambao kana balawala kwa jaka haramwe toanga gabanzi ya wandu ngambao kana wala mamisioneri kawabeho wende wazimanye wandu no neheli na jeleza latima misioneri azali ngwa wono kana mapese kaungali vowe majaishi wao ngojukara nguhale kumurihula keni wakati wandu walivawe mafundu utofanya ariere ya mezi 6 shima jaishi ifu walivwa imajaishi yungi obligatoire azalia walive apreka hono kana ushinda ya dolive jaishi yinu haka hono kana ngi oblige vehe a la retraite uya watowe wakati ila ngujoka stablo hewa jodo shinda hundema pesa le patu wejiliva paske kwa gejoko ka oblige walive jaishi ngewa jilive hulu manyasi sofana bobe sengo jitrompe hauka hatu majeshi jana shahunu waziri wa hedifai hazamba leo yokana harecruter 500 personnes 500 militaires harecruter 400 militaires ani eutona kanabo kachusi saila zila dépense euto atojo wandu jana wambe kanabo harecruter majana manane ikabo wambe kananga bunza dépense wandu wako recruiter wa kwatsisa wana makoloneli wako tolwa kwatsisa wana makapiteni wako tolwa kwatsisa wana na maofisi wako tolwa na wao umshahara wao kunako kasa wana wanu wako na hena mwa woto recruiter wa wandu wenji na resheleze nongo hizo cheye hakaono kana nivunguzo wandu wanu hemi shaharatu ijojodo shinda ye reliwa wakati wa lazima maraba minji manyasi wa jamu angarenga manyasi mbao ilirishilie manyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nambara zamasi wa sana do because wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwananyi huo Mahmoud Abdu mjini Paris na manyasi Mahmoud Abdu ureleze fikira yao jumaa za madambili kaunde za rahansibanu kaushindi urudungu kwezi. Voilà, mimi ndongo mbili masuala maili na kanzanuni keyo ila mwando uliveshe raisi wa hatu ka ila vili riambilane zekweli harmu palo wa hedini Neswale la handani iko wakati uja kabati zefenti kangarumiao zanzihu harmu msuhafu eka sonti pia si wana maisilamu kwezi wahensi ya komori ngardunga oze kweli zai Allahu jalla jalalu ngamsubuti kwezi mwanama Badruddin mwambe ukana wakati usauhime vanuka wa komori leo wa deside wasise raisi uluyo harmwe daula
ikiwa uhaki kwezi sha izo ndo wafikirukana wakati uja na undu wakati rambwa kangar jo uona ze dalilu kange joenda tange jo utolwa mapija ya hena biyo watu kwezi sayi nungari wona hambabi isaende hata ija daraja ya juu kamrumshe nge wakala ya rongole mrumme ngombe kawe ndele akhir zaman na mrum nam ndele akhir zaman iradovumbuliwa ndele akhir zaman iradovumbuliwa na ila tarehe yanziwa harmwe 114 page ilo harmwe livre riono skwa jana kangari siver riono skwa jana manyasi riono skwa jana ye gouverneur wa hele swala ngazi jabe bifarwata harmwe sifati nabi ikao yoi ngarjuayo kana yo swifa ikao wanromendo wakutsanganyiha wende waswife mtume oka harmwe marengo ya Kiislamu haranze za Kiislamu zonti pia kabati swifa au kabati mahfali ya kinrume mrumzade ya kujwa hende arenge mrongo oskoja na rono bibifarwata amupokola uli mikuzi mwanama zikwangu Badruddin harmu pande huo amrenguo le funvu hamande zikwangu Shami ya Zamba hosonmwa ula mtukufu ikao do urendeso manange hama de rais ula rambao mufti jumhuria nentia hatu yomtiduaze manana ngafinansi ilo jirani hambo Algeria juzul jazira basi sisi hambo juzul kamar iyo nentia homwezi yabo amanzoni virle mbari haufuvi ka rais mzamani rilona kwezi ngurengo na hadisi yanu riamba o kaze kweli zija rejei harmoila sura ikao dora hansiziwa obo harimu msohafu hambo surat al-Isra yejuzo yandisa subhana alladhi asra bi'abdihi amfikiru kana kwezi watukufu walo harmoi dunia ikeze kweli zija zenrabo zojitenga nami amuomboka nchi tukufu ikao haina mtukufu yalo harmoi dunia yajiunda harmoi dunia makateriona wanu guono izetabu ziloho vala idamu yahe yakaoroshea kwezi amanzo ni vehe risala kwezi ka hopande wala bwana raisi yatoa haki kukana natimizi maana hambaye mnashoni na vanu hazaliwa wanazuoni kwezi na si wanazuoni riwijao haswanda nyuwana hanyu wanashiwanyu ni mjori tandea na mtimizi wa utukufu watu rendungeni maraba menji manyasi ngojo para na zekweli sazija wakati wao sauti mungarenga mdongori nke manyasi mrajina manyasi ulipara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mfanyaje ka hulinda ndono roho karanzi juzi njahishia harmazi madambidi kaonde za ranti banu mama za diranti dai hobobini fikira yangu jone namnaje fikira yangu da ila msungore pete kaya maskini azali yato na mndu yato na mwana yato na mndu mshe yato na mwananya ushinda ya mndongoze mama bulani zeitima sangazi wanao hatafsiri zeitima nezala alhamdulillah sangazi ngazi wanao nande ne majeshi yanu akautolwa hazini maskini kama koloneli na ngwa helio ngwa tolo hazini hamana watiti wafanya nai wapinisiwa hamndu hamanda mndu yaka negradia ya hao no c'est honteux no azali kati normali lazima tililenza ra haija twazengu ya jichililonzi yani parce que zeno ngwa fanya vraiment ngaziri sawa mama azadi ngofikirikana makoloneli wa kamili ikao baadhi ya hao wafanya promotion nzima daona azali baadhi ya hao wasomo likoli nzima hao likoli sawa na azali baadhi ya hao ngwajole jeshi hamanzali jana wa kamili ngwatojo tolo hazini jawadumiziwa wendo akentwa batsemihono aminizo nongo hizo naziwa hunde mana wajisisi nsini sababu mrudani hawo mrudani na gradi hamandao naziwa hunde nanu wadaki nana witi jisufa jihadi wa ngujo msisansini hana wanu
lazima hunde majeshi wan paske kwa sina imani kwa sina irumbi kwa sina piche kwa tufanya zia kwa milfo dahi za hitimani za alhamdulillah za wanadamu ngajowa wana hambavi hamzima na ya zalito ikatuna mda mkonse nguto heni wakati afanya udongo nguto jipataye burere familia ya msuje paske msuje lazima wajue wamruguze mwana hauka stafiru uwe mato la mhabu mwana hatu baba ngo jitonkudi ngo vumbula nayi wamruguze mwana hau rahaye japete pour de bon rahaze hitima zijawana hakuhana banuza zandiso wanda harmaze mandamano za jiro siku leo inu harma miji ya he Komori kamil baadhi wa Komori bandandula harma swala juma wajione sautu kifua hao juma ezajiri harma nchi ya Faransa za husue Kairu sormo zumbe sha kolonel zali habale jeshi harma miji hiyo ndia sampanye ile kalma lolo tila wabonze upande wa hangono namnaje kusona kawalation dizoni wambia toujours kaya kati normali ransu washinda wajuha wanilia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa manilia utushida wanilia hawe mufti ulo ya watoshi tubutia rongowa hawe mafundi wandoji na hodingo ni watu rongowa na mrete na Islamu wasubuti warongowa kwa tude ya mndu kwa toa mango do atebo kwa toa mango do uwe mndu shajuse o manifeste zanongoza hamba zanongoza fanyia lazima ya vehejenshi lazima ya stafiri ya dazi watu urongo wa tuanda rongo ya mtia Isila Muhammad asiya tu urongo wa tinda eti mufti tudwa mdonga no ila tuambia ka azali kati normali zihiti mangazi wanao désolé zihiti mangazi wanao marababa mama azadi ranzida hiyo bobini waonesaye fikra yao ngarjua ukana haina wakatuko parabanu uhesheleziza ukana haina mwenza shiwara na haina mwenza duankali nendea mbirilia haukamkirishi hamadizo hamba ukana katunda wandu wa mrendazi ngarushukria mamatu mamazadi ngojibakshada sina we harmu mpango ikamujiko para marabili ili ujioneseza fikra marabili mnguna ujaza khair manya surpara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahma. Barzamasi maradisuna sina lobigwezi musadis na rama angulem manyasira manyagude angulem wao yao fikra usona jeje harmaz madda kwamba dezarlisha ban madambili dezarlisha ban yao fikra usona jeje en fait wamina kosano ngwetu amba wa Komori ni lazima nuwaelewe zi makriza azali bana watu wani kama na de warongula bana watolo harmal jeshi wani c'est pas le moment bana azali asusubutu atowantu azini hususan del jeshi oselewa ya kulazima nchilika kia bana bale watolo watu mahazini watu harma mabiro oui be jeshi lilio bana azari harma difficulté ambana asirili ambana bientôt alkasijo maskunsa no 10 voisoka soulèvement populaire a jorongo bana asto aljeshi asfikiri maru asima Komorie wasima gau to jorongo bana bale majeshi ya tolo a je warengeri ruati haru mwezika ozatu waja wajue zi tongo zatu rezi tionziani wanda wamambiezo hiyo de tongo lelo bana wasipanye makomorie magau azalika sitifaya bana bale wae anankilira na makomorie pia welewa avo wasifijua bana zizo trongo za trambozo batani lo porojo datalfanye na trongo za zirongo wao ilazima nuasirelewa bana meme si watolwa haiko wa moro asoma bana watolwa bina wajid na watu na waikarte uselo na zitongo za tu très loin de watu kajaro bana bale watu anu watolwa waja warenga watia mahapwani waja warenga hizi tongo zatu waenda wahimba zumane de tungo isahao mana ajua ba obligatoire asolawa bientôt welewa abo asifanya kakula makri ule mtulamba na asijihada asona basmuhada mwezi ngo tata na makomorie na vale kasijua mana yuhadiuna Allah walladhina amanu wama yahdawna illa anfusahum wama yashurun welewa wasi azali lazima aelewe ambana wasi makomorie wasi magau usona jeje harma zajiri siku ya leweni harma emiji toko yonti pia ya Komori baadhi ya miji wafanya manifestation usona mba naika kweli wa Komori naika kweli opposition na watu harma miji yao nika haina muji au haina region wahimi wafanya manifestation usona mba ma militaire malgré tout hali yonti walio watu shinda wafanya fast nika kweli wa Komori maraia
wajikombo wao walamu hawahima amba washuka pareni wajikombo hulawana neza jiru skwale wenu mana rono miji mengi ya Komori wafanya manifestation serikali kuwashinda wa kontrole tongozu na ikazi ni harume manifestation ya liberation ya 2021 kakula mji kakula region wafanya zini usamina mbali jeshi litoshina fanya fasi. En tout cas, les communications maintenant wakati mdatsuki hauzurben sana mbana par rapport ya manifestation kambana nizafanyishwa watu wasijua maana azali unu isamfu de l'islam wale azali unu kasina hamwitoko yontoka maana ikini uislamu wa Komori usinda wahila wavavu na wavu ngalia leo tongozi jiwar mwenzi wala ka bashinda bapora na mtu atsoko wonsi lambana waye ahar mayezi ambana sulunga mana Komori nsi ya Islamu leo watu wasifa watina wafanywa mazangaro na zile wala ka bashinda balongwa tantu atsoko wonsi leo mufti asona zitongozo zichiro pia na sulunga mbana vale uzuzi akulunga mbana aha kuzabangi aha kufanya jao leo wasona zitongozo sijiri wasilenga watu wale wafanya mazangaro yani wasiwa protege uselewa babo watu wasona mbana dini ya Komori itendea hitulu harumu ngama demo izingu watu watia do harumu ngama kama izingu aben marawa menji manyasi warpara ranzida ho angule mbarenga omdongor nike manyasi mdaji manyasi ripara assalamu alaikum. Alaikum salam afanya salam barzamasi ngoradi sona sinando because anga mwadi sudani na monsieur Bego a Paris. Monsieur Bego Paris efikira hango noji harma yezo na de kando zaranti banu skwale unikozi awe ze madama ya zariansiba no tizishia upande wa Hema Soroda na no upande wa mtukufu watu Muhammad ngama sala salim ewa handani na mambo pada Hema Soroda upande Hema Soroda ndo ukaya hamada zile mlongo hamba ukana sazija magujini Ola depite watu damba kana zipatana. Na lipatana kwesi. Lipatana ebongo. Bwana Rais Azali haonoka ya safara lelo le taifa la Komori hususa de jeunesse zipatana. Naam. Ebongo haono kufanya zile mnogo haba plan B. Ye plan B ndo ukaya haonoka ya do hushinda yeye yarenge Masoroda ikaode Masoroda ya roho yahe ya jowanka confiance ya ukaya waruhebonze ikehama sorto ya lisafima maudu la ushababi la heliza patana ikawende wajosale lekafula hao la ukaya ngwanzo yensia hao sha wajorumia ila ya President Azali ila ya hambe skwila amba interposition ya la majeshi walongo jobi hanyane population wavaye kandu na siri na buljini hamandasi waridunge ukana sisi ngasibasi na nyisha bala ngondo fanya ila ya President Azali ngondo fanya ila interposition ili waringe gouvernement entre eux wa kensi hawahinti mbundao a partir ya bala wazo couvre wala mamambre wa gouvernement hazila wafikiri ukana wajotolo ansi hangwajo hulongo wajo mahakama donc wala watolo ndebonze ili waje wareje wafanya interposition warenge serikali anka ya revolution donc yonde objectif et plan B ya President Azali yonde babi ni ministeri maraba benji manyasi bari para ngarni kama manyasi mrajina omdongo manyasi uri para assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah barzamasi ngara sona sinando because Madi hunupare. Na manyasi madi nanzida hunupare. Fikira yangu jamu namna je juma zemadambili za rantiba nukwezi. Fikira yangu ngenjao harumaye wakairu wahe ziumbe. Endelea sallallahu alaihi wasallam. Dukaya anu mafundingo harambia huyo kaya Mwenyezi Mungu atukuza huyo akamtukuza kama tulivyoshinda msisi. Alafu yeye wakairu wahe ziumbe huo Mwenyezi Mungu amtukuza kama tulivyoshinda msisi. Vanisi season birifanyao au zembirimo ambawe zoka zatende izo ya kahambo wakati ya kanamuo ya kazienshi hazisubiria yeye bizati alafu sisi mturongo akawa kumurisha mdongo general ya hema Islamu yokaya ilojiki yangu nifikiri yodo kaya yeba kweli nde heli mtume ajoreaji sekaka surplasi hadeziwe halinu sualanga mjuzi so mafundiwa do ajori jibu shaya akili yangu na mjuzi soka
koliho nizo mafundo warambia ukaharendwa au hamba ngeni tilize ajore ya jise hokaye yehena ndongo ya harendwa au ya hamba shaye zifikiria wo buso ovamizo jora mene dalilu tsayimuja makro harongo wazila na islamu wadango ariajise wo shambu jua mwandu wangongo shambu kajimushi wangongo na tabnyezi Mungu harambia ukaya iwakairi harumwezi umbe kwa manza leulone haki ya irase haki yahe yende ne amanije tukarokiza jirbesho kima islamu ruzungu kanga sina haki harumwesu ala ya hewa kairi wata wadiziwa shiya joka njema de karante haki yatu yende ne amanikari asha maranzi nurejeze manyasi madi ya uka mafundu warambiandro ya uka na mamata fil arli ani humruhufa harme dunia inu hauhifadhi ye dini yahe fahuwa shahid mruhufa harme ardhi inu hauhifadhi ye damu yahe fahuwa shahid humruhufa harme ardhi inu hauhifadhi ardhi yahe fahuwa shahid edini hatu sile mtume wa hatu ekaleo mruhafu hasibabu mtume wahe wote ushahidi ekaleo mbaba mru haumzaza mru ya za mru ngarenga mfano hamanduo wewe hujoka havo uishe mbaba humunyi uhuzaya yarendwa tsindu ni mrubani hao hauni mru hauja sijiniwa wewe wambe ukananga mrensi mnyezi Mungu yaje yani saidie shahidwa miti joranti kwa sahe amani ni miti joranti shahidwa shaka ijazo kaya njie fizikma au ya njie rongo tazila au shachukari mgato juambe mtazaho jauni ni zirengeye no ange lazimorike na imani husine imani kakuramba kini larshekeza uwe silamu na gane mano silamu menye hao paske karturi ya jise kisilamu shangari ya jiseo ya kibinadamu na mnyezi Mungu huzaya manyasi na kubaliane hukaleo mdu arenge mzaza hamunyi huzaya endia mfanye foto ya mtweze nguo mfano hadisi haumbabaho yaoneswandu kawe mzaza mdu fulani wewe hujoelewa namna hiyo kana ashilahi donga mtsoransi wewe daprevu zijojibia wewe kama na mshwaho haumzaza haujau hatsule nguo mfano hadisi hujamba kanabunga mtsoransi ba zanizo mbatujiriwa zodi zumbarantiyo mimi tijoziranti wakabano mimi ngamina yakini okaya avayokani defante mtume wa Mungu mtume wetu hangu wa Mungu mtume wa yajo defande idaliluri wono lelo tuniza jiri kizajiri mimi kiboshinda defande mtume hana Mwenyezi Mungu wa Muumba joshinda defande minga mina jengo defande wala karanzari juzi sekweli jinsi bwana lazima defande mtume tilaje mbarade ziwa zola lazima defande mtume nizo ya janizo rangeri zirumi heli ya lazimu abari mdefande shimana zijawata etakomande hii paske karchufa nyezo ya janizo heli za lazimu nde mana riramene wao harmarongo wa mandazini shaka kwa libari mdefandeo bahima rifanye nizo ya mbarifanye heli ya mbarifanye abari mdefande shachukari mtume hata nga mafuta au hadejiwa ujuhade ngo mdefande yoti de defande mtume yanjua defandewa yote no mbasa habari kaleo hadeziwa hau harendwa ati mrutsinru yabo Uislamu katina rukhsa yabo sisi kartina Uislamu sawa na Arabia Sauditi kartina Uislamu sawa na Kuwait kartina Uislamu sawa na Malaysia kartina Uislamu sawa na Indonesia kartina Uislamu sawa na zeti za Kiislamu Bangladesh na Ethiopia yabo kaleo ebanu zinongoramba kamndu ya sababu do Uislamu hindi wewe mimi ngamjelezo kayo tilia priorite yo defende Uislamu tihidwa ye priorite defende Uislamu de zitendo une se difference yokaya rabioke kata mtume wandu wengi wako silimu wandu wako renda mtume nai mtume cho renda jema wanadamu mbano ndio iko limu wa kweli simrende naye zilipoza ndende njema wewe wa kweli donc Uislamu karaplike hali hiyo na kafiri ngwarendo nai lero warenda zema baido randa zwa vura wa kene Islamu shomana watu jame Islamu baiwe renda nai ngarwarendo nai wao kwa chele wao Islamu yokaibado Islamu de halinu ndende nai abo Islamu abonga si sawa aske ya uwa ne adiva abonga ni sawa shangela zimoka huwa kujadiva abonga ni differa imanu nike mfano kata majoja telefoni ndo ajina haukanga reshelao harma insirlio nshio inu ngabo journalist mzima yakaya harma Charlie Hebdo yafanya caricatures la dense la rabbin ani wanu wa dini ya Kiyahudi hamfanya caricature hanongo ikao hazonesa yika ajalahe hatolo hazini ba hatushe dini ya wandu fulani ngele zabari imru watolo hazini yatukamba kana liberté d'expression shale umra jina jojo jiruhusu ya njia harma dini ya wandu yekairi sacré wa dini ila ujojo ambao kanabo na restaurant si bayo jao haujao sheye lijo wanu sisi ndo lazima boka difference
kine wasoma Islamu cha aisha zokata wanao akakuwa mesa difference amjolini ni mfano mzima angalio mfano jiziwa dem wakatubiri ngojore dupara wakatundwaji mana wakatoa huka mwinji urenge daka 10 za kamili ngarenga mwanyasi ikao twe harpara manyasu ilipara. Salamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngaradi sura sana dobikozi Wandola mwana nyo Hamidu Marseille tkanzani rudi ndeje imbavi abo mbavi ntinti yabo. Endelea. Tole mbavi fundi bambe se uo mndu ya kauhadithi ndaena wea abo aba ha. Nashelezize urongozi mzima minja homoshiyoni shanga mjokaya ekaya mtume wa hatura amini ukaulande mtume wa hatu hadeziwa ramba kariture ya jise abo shijodunga banu mamudu mdungu jomba ukakutina dura yoso li Faransa na singa si Faransa wala hadithi mamu ngabo mdujo nasibisha no Islamu mbendo sabonsi abo mramba ukabo Islamu ngo puloshe hitwa au ngo kutina duro abonja bawe Islamu kwa ngabo e mwananyasi uo ehela jele zao ngujini ko references za mtume shasiti mitume monti ezabidi eni mwanadamu ya amini za kweli weka dwambo ukayabanu haki ya mdu mimi mbabangu kajode ziwani batemi hona njaba tijua mdu shati jodea wala banu karsuni kandu haki wende wa uwe wandu ngari niko wandu haki wa manifeste ukaya nukas jalazim Bepapu wa hawe ntu yadeziwa hamazamba baba ha journalisti atora dielo warimwe barahima journalist donc emba binaka hanzaneleze ndiyo ndo kaya emafundi wanu wasijiwarida banyabanu ba Sheikh Muhidi leo izo tindizo ya haba Sheikh Hasani Haruna leo izo tindizo ya haba wewe bahutowa aya yabo izo tindizo ya haba uongo jaramba izo zibarindi na nese nujoshinda ya hifadhi dini ya defende dini karjamba mndonde hapo hitwa shapo twamba zinsi haki no unalo manifeste ngarenga mwanyasi mrajina tsoiri mniko mndongo ba ya jamu mwanyasi ulipara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngojozi ya internet udunge telefoni manango jishilio kado mbili. Allo. Nam ngaradi soda sana dobikozi. Adams. Na mwanyasi Adams efikiria hangono namna jarmazi madambili konde za rantivanu zaidi ya mamiliteri chana ma officier sous officier wabewa en force en retraite madama kufanya mwenji hatungono sana na muendelea ngamudaru mwe kalima ya ndani ya mtume Allahumma salli salim wa barik ani ngamfikirika ngabo wala mabo watawa babi mguno wasami hasonsi inshallah au kaya ani bo wanu Charlie Hebdo wanu kwa tina duro kwa tina duro wanu Faransa wanu ani ya bahati ndi warenge mwe ya liberte ala fungwa irumi wanu liberte idanga wanu ngona limiti ukakasibidi ya ufudunge liberte hata mberu ngezijo blese mananyo atanga wanu wakungwa shitakio wa Faransa wao amfikirika Jacques Chirac hazi ya kifaniwa o president Faransa Paris ka e journaliste nge blessé ngo zinji alafu ani ekale o president Macron ha dungo ile politique maila ngudungo politique za majorité chaka nguju hakika nguju siruka ngabo malabira bachaka skarsu jibi ana watsinzo wandu abati ndi wanu makatili wa wandu wanu warenge watungo sile matungo tulonkudi wanu watsinzo wandu ambabo hakidari wawala wali majournaliste ngo Afrika le Islamu no Islam ko jamanda tinze wandu abo pande wo ngo Faransa wono ke tibidi si rejitie ke wahara hamba kayani wala ndo fanya naye wona e journaliste ifanya naye mana bamugo izi blesse sisi ne liberté Faransa kitina droit kutina liberté ta wanzi hemndu namna boko tsono manam shotolo Faransa ndo sa le pare ou la président de conseil général aparanzi hani Charlie Hebdo wa wanzi abo manzi no nai wa mamta coordinateur général de Gaulle hasta que le journaliste ya bo singa sina droit ya utoshita que le journaliste la pour la prise en tenue hatu mwanyasi Adam arme madili amado komori mamese komori ndo utaujue mahabari yani mafundi ya mfikirika ya komori ndo kwa manifeste ndo kwa manifeste tu komori kwa manifeste wengi ndo anazioni amungo tujomba anazioni wa komori masilamu wani mafundi watu ni masilamu wono na kati ya mwisho ngabo violation inji
wanazoni wala tu Komori wanazoni wandu wa roho Misiri ni leo kabja kana zoni wala ama boka wengi ndo anazioni yani kwa wengi wandu wa roho wengi wakamanifeste leo wengi ndo anazioni wala wandu wa roho Misirini wakati Juma ya Isa wa dubo nzi narsamba msamba ndo Komori pia ngama mtanganya Komori pia endelea manya na mamudu wa Komori pia ukawa kwa manifeste leo ba kwa joji wanazoni wa zahamba na ngabo ane Komori hatu na Bangladesh na zinti za si Arabu zingi za Kiislamu zingi kwa manifeste changa bongo zingi kanga zifanya Komori zito gungana no Islamu ngono zito fanya harumahala ni hula ngono yani ngo zifanya Komori zingi mavao rahitwa uwidi ngono ngo zingi zigire wewe la demri manifeste hizo ngono wanaziona watiti waliwa waduza na ndio ndio mambo manifeste hizo tena ngono izo ngomba nzo zilinjanyise sawa anaweza hemtume watu yani wanzoke mama ngambo kaya mimi njamba kanda si manifeste hamtume Muhammad ngono manaila demando manifeste hamtume Muhammad ngono sha ewa hapo jamkoti zamba ngam Faransa mimi shanti mhara ambao kaya le journalila liriteze difanya nungo zari hoza wakati na droit manadamu mu Faransa unafanya nungo ijohoza Mwenyasi Adams armale Dabili rutobeza karende zaidi ya military jana wakamili warabavuni ne wizara ya difai obala retraite wanugomba kana obala retraite par force wanugomba kana obala retraite ankisha ukana kwa jaka harmwe toa ya muhedaula banzi hangu ambao kana obala retraite iliwa jwaswalitu wanru wa serikali ewo pando aho namnaje ranzi humbishia antaba saini wanru ojo obala retraite wakati uzima zaidi ya mamilitari jana wakamili officier sous officier armée durant wakumweru wa shanga ya alamandeli oli honda ngono namnaje ngamjo upande wa ile jeshi anentia kisango na problem ani hana banonga fanyishia ngatingo politizewa baita kamdo atondi hangu maneno mronshahe ngatingo politizewa yani ngono ya bakamdo danza jeje njiti arma problem ya mjiti arma problem samini tika militaire ani wandu wala ila promotion hangu mina 63 ans ani zalo 1957 ngabandu mazuki wangu wengi waluvala ngono abamrulo na 63 ans obase kanga general yangu ngono amiral ngono yojo ba retraite ndo tiji waji yani waji politizi hata ani inongoza ma retraite inongoza kando atulando jana ngono jana wakamili harmaru jana wakamili wonti pia wa plus de 63 ans harmaru jana wakamili amba mjo kamili angalia kama mama zanambia kaenda wewe kahuzisha amsamba wewe kangwana wananywa lokomori amazonweleze ndongo nzima wandu lokomori wandu pia ngwalilao sambahar mwandu jana wakamili wakaobehola retraite wala ma militaire wala onti pia wo jana wala ondu a dépasser 63 ans ngami sirka wandu ani wala bula jeshi ni hona droit wandu saramzi hata kenza ngono wandu wakautola walo wengi mitinja dans l'armée 1976 et 76 yeti hundu wandu yabo wandu wakayabo tu hundu yabo angala 76 bu badru na lelo 76 yos fi jihad ya militaire kwa jika militaire 73 76 ndo nanjia dans l'armée katali swali 76 yos fi jihad ya militaire au rakati militaire allo en 76 wanja Ndia 76 tikaruwa lan 2000 no minjara nga retraite ti wati jawu tikamadi tikana problem ti dia la retraite amazon holeze kaya ani nga wandu waloba ala wanjara ngo katali swali non wandi sadona medabdala aboka ndana be ajia hawo kana ngo za 40 wakati medabdala kaurenga yezi na lelo na rikera ndo hukana baraka baona hatu wana walango na wajuhu walo dalarume amkada ndo hukana baraka ditijana ngo richozi politize ngono babanga ngasina wana mabani wanashewa Badruddin wanzua ngono waluna capacity waluna wanzua moderniser dunia abata itidio bai na rangalar education na rangalar maze ministre zila wanzua mababa wa majana walonde zao parengo majeni shaizo ndizo ndo Mwenyasi Adams warapeo harima ya administration ya ma militaire shahunu ruono ndo kama retraite ezinuija wajafanya apeli harmalo ando kama retraite wa warjeja masila dhamana ngarona harme mahakama ngabo arme cour supreme wandu karma ya wizara ya mahakama wa hala retraite shauri tena waporo ndo ani kwa cour supreme
idara zinji reka hydrocarburi reka idara zinji anta we mudir wahe define wahe le directeur de cabinet wa président we mrika sa dépasser 63 ans et quand on kubalia le wenu hazamba bala kana harumishia mahishiri na mitano sifader keje kwa bidiki hande retraite no tsai leo udonze commande science geza dari ani banzi ya wando tongo beho wando jina back Manyasi Adams. Allo. Naam garushia. Nene international njengo za waziri za njengo za ministeri zimba jine chaka mjua remember ve hangu nimani sele jeshi la wasuliwa ni intervene kaangalia hapo Adams ni intervene nouveau militaire akaniona umeona kasi uyengo haku na sideri simbo haku ngono ana serikali haja mba jeshi la Badru jeshi la Said jeshi la ana president haja itukana jeshi la ngono abantu diwaza ila pia na kama dabdala fanya naye jeshi la madabdala alisoni jeshi la isali ngono sambi de jeshi la sambi ikililu ndio jeshi la kililu na wala pia kwa jaru habala na mkera ndo hukana bara mkera da mrongozo wa Komoro pia na mkera diba wanama wala wanamaka retreti wala tima politicien wala ndrikao ani watimizize karieri za hao ngono waniko wandu amabu zamba yabo tena ukani ministry hamba ukaya wala ngo tuju militaire c'est normal arma jeshi e kange retraite yabo yeye ma retraite ngabo ma reserviste e kama janrongo ojo parwa ya arma dunia kamelizia na mkere no kana baraka alizongoza jaza militaire zone nese hata ngono na mambo za militaire tunaunjia hizo shamanzo na mbekaya lazima zaidara pia ondolona mahamengo mfukare na mahamengo minane watu uona hata basi ngono watu jeshi ndanje simama na kwa tuona wende retreat wabulie wanatu walo yabo ze ubedi na vijimba na taula na journalist wala ngamono manatu yabo ubedi na ngono wana ni wa Facebook FM watoto wengi walo walunizenda mlawa mama mzo wangu ngono mabao wende zao ndio vumwe za watu wale ndio vumwe ni generation c'est normal c'est bien Manyasi Adams sirjonza ule Zimbabwe wakabo promotion ikao wafanya hazi nzima daona kolonela za Lasmani wafanya fonction nzima ani promotion nzima daona leo chef d'état major lui ya Bolos Fijadi na wanrika ngarjoka ngo harmale jeshi ngo wandu hazi wala zimonde retraite shauli ngo karbonezi kwa jamewa zabari walo banze ndo lazimwende na banze ndo tulazimwende na hizo promotions abajalangwa na international ninje yuzo za kana tsokiri le jeshi litsovelwa le jeshi kana tsokiri libelwa sa ani de janga bo generation wajao kana ukiria ni maudu kwa katoswa jihadi udo la de retraite kana ukekaringe karibu na azali au karibu na dovye kakende ngono sakena tsokiri jeshi litsovelwa pia shani watu ngono watu wanoso ya jabu kuba jama ofisi nusu ngabo walinda tena ma ofisi wa Georgia tiala ba inshallah ngono warengeje etizamano jeshi ni manhangu mimi ngeiko jeshi ni ngono wote mzamile sa 92 na 28 Adams maraba menji Manyasi Adams wakati wa usawiri urenge dakika mwinji ngojori samihi au kakarja urenga wa mrongo sharenge zaidi ya dakika 6 za kamili na wandungu wa wenji wa parao mpango sandiso renga wakati wa hayo ngojori samihi Manyasi Adams rivalaro hambia kangarjota wakati ilijere hadisi desi na wa ndongozi nja kangwa mbuka ngaona ndongozi njika wako moringo na hutajifu kwa bidii waziju abongo ngojori samihi mana wakati ubiri na wandu wenji kwa parao Manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wa radisha sana dobikos. Jamil Aix-en-Provence. Na Manyasi Jamil fikra yangu ndo namna jarma madeka ndo ariansi bana. Madama tungotam kuna mora ya mwa hema militaire. Mbapinjo shida nambe c'est que ina action gouvernement ifanya au kwa dufanya ndongo bure. Aongo na ndongo swa wazitolia au swa wazivembea watawajitaze hao wafanya shao kwa dufanya ndongo bure. Ondrika ngoma malera hana binadamu pia watendea donc kwa swaza wandu shahindi ndo wafanya yani pa ndio shida njarmo de les alalo les alavili harme husu sallallahu alaihi wasallam donc ana harme sharia donc sallallahu alaihi wasallam umri kangu représenter l'humanité wandu plus de 1 milliard ya binadamu ya Islam donc abosi ma Islam umri ka sisi ma Islam rambari mwanze rahana zinafsi za muzahad donc abosi wasa ngabo wandu ka ngardu koza no harmu koza hatu
Ngabandu ikangwa jo sonti pia kana kiri reagisse sawa. Ngabunga waju reagisse ki namna ikao kufujari ngabaju reagisse hama kalima ngabaju reagisse hezoroho shahoji manifeste harmwe dunia ya kistaarabu abaha utso uji manifeste ambe kazi ndongozi nika mjajibiwa yaho yoke yodi babi ahaku ya lazimu sisi ho enusu utemwanye mahaba ya hatu usoni mwa mtume rambi wandu ikao ngwa wafanya zenongo harmwe dunia ho staarabu lono abaha ndongo lazimu rifanye tuji manifeste wambie ka zenongozi inu kabjazi jibiwa zenongozi inu kingeziritadishao reki ozo kistaarabu reki dini reki sha oizo si mavira sara siwasara na constate daula ya kisi harmansi ya kisilamu ya daula kijasoto wayamba kazi ndongo zinu zirsabisha shaono harim islamu hende haka edeha fanya haji manifeste ki ujinga no adoshi islamu adoshi arabeke ujinga akoka wakati wa mtume hatabishiwa hasongewa hasubiri wa mtume waye imani yahe yo ikansibi zabti rahane ya hatu yo ngereagisa kima antaki ya kimahaba doko ziritabish hakana maswahaba kanda yona wakati uno koja usubiri ani yonge unatujua relo namna hiyo. Naam. Jabo kama mtume sallallahu alaihi wasallam wakatoa waka maswahaba ikao koja ushido subiri zile ikao makafirudu wakaufanya wakaanza watsodo tsinza maji. Oui, wakautsaha shamtume sallallahu alaihi wasallam akakaribu nao donc akashida maîtriser ye situation anamna ikao zenkodo wizo wakati ikao masahaba wakauduhanza wenda rumwe kodo shamtume haka dakautsaha do henda rumwe kodo arahaija parse amri donc yavo asojobio ko wana nyasi kao mwasare marabame njima nyasi wa rakadasina banu wakati usauja ngo jorsamiha ukawa ndungo wenji haku kwa tsuransi upara nga banzi ya wandu ikangwa hule kwa tsuransi uripara bana abanga rushukira manyasi kaundu aripara bana ngo jorsamiha wakati usawiriri omndongoru nika manyasi manyasi uripara. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na mamangu mamazadi inga na mrongo ukwezi antukanzana de juste ya he wa ma militaire wa watulwao wa licencielwa kanzani rongoze na mbeukaya banu ekanga bwandu wavehwa retreti kaulati mwavehwa retreti hasheo na kibinadamu chasidoto uvuriza wandu heliyo wandu maduhazi heliyo wachilili heliyo kaya wanu ya wato ya diaringe wasaya waloma retrete walo yabu walo harumwe sirikali inu garjua wenji waladhimu wende retreti hawa wakama retrete no warejarme sirikali pourquoi wanu ya tungo utu majenshon eski ngabo mzima yabo ya njiamba kayaba nu wengu fanyonayi demana ya kaitungeza waje wenda tolo hazini parce que c'est pas normal ukangurangu wandu walona gradi hamanda utuwa chili liako msa wandu walona dhamana walona wana walona wandu washe walona fami wanzo wangali ya wachilili ya mazinyama c'est pas normal azali na unde wandu wa mrongoze wa mrejezero parce que ya ishele ka vanu ngabo binadamu ngabo ujufumu ngabo binadamu wandu yakawa mbukangwa wasawa tozi bukaya wa vehoretet kwa javehoretet watuchililwa jao mwanzo vumbuwe kamba ngabo wandu kala retreti waruditse na warejeziwa wajofanya hazi mwanzo vumbuwe mara mgo mriho drokarbiri mwanzo vumbuwe tepeje o trezori yabo mwanzo vumbuwe abodo kur supremu mwanzo vumbuwe sagafu mwanzo vumbuwe ani kapitana Linasoro mwanzo vumbuwe andwenji ikawa kama retreti ala retreti shabu kolonel azali haja hawapara jawani kadhamana mwanzo wavumbuwe hagarde wao ya wanzao ikatsuona weyi wandu wa preparize retreti za wala wandu waladhimu wa karmasirka labasa wala ndo akalazi makarmasirka kuserikali sawa ze moraliza usazilemewa katsushinga za fikira tanongo PDG wala ndo alazimu ya ko trezora basa eno ikalazimu ya nikemwana ya garde hazila ngabwandu wandiru wajua walazimu ende retraite depuis longtemps nungo yabo pourquoi ya dhuluma na jeshi wanu pourquoi dhuluma na jeshi wanu ya waridikilize heli ino bahina wala muhe majeshi na wala muhe abasa waonekaya non arrêtez de prendre les gens comme des cons, c'est pas normal.
na wabe retrete rijweka hawabe ha retrete wa merita wende retrete se normal ngwandu maduazi shana na nuvao ze belu nese chimbani na wabe ha retrete vao wasijoja fanya skandali wangamiza wandu paski kwa sina morali ya uromansi hauya handisa wanadamu na wabe wanti pia retrete kande hali hiyo kisharbano wanu hawaparasha kwa sarma fonction publique wanungwa paro wanu mama contractueli abasa inu wanu waparo azomara mrize wao ani wanu ma contractueli shoko jareji za fonction publique ambo yo yetuno ikaute na yo jokirisen ntushira na ishiando ndo erefikiti manjema kwa jatilo harma fonction publique shawanu waparwa anuma contractueli wajua fanya hazi hamuda shako jarejezo harma fonction publique baishe banu pour le moment ngwa kimile au salaire mbili ndala salaire atanke ma retraité ne salaire ya he contractuel wajua wafanya kutona kabo yo normali tena mwisho mbabe contractuel batfata izo disa jofanya ntu njashira na ishia ndo shaka amso jibumba bintiti helime na elewemba bintiti na ishia mana mbusi afanya contract actually wa tfasa wangwa tungore ngwa chokwaliwa na contractuel wa ukwaliwa maskini wangwa dwake yabo wadaye fikize magama shaka wanauliwa ta hendu doaze wapara bana umara mgo mri bana tepeje baina belu wanuma contractueli shakwa kwa jarjezo parce qu'on a la retraite kajawareje harma fonction publique shawa hatuarenga wajua msaidie ikama udezihi sa mjodonda na onde zao mama zadi karjoni kom rongo ngarin kama nyasi tsoyo mrongo jor sami mama zadi au kabese e connexion ngiombi iho dahoni au bese dahon manya suri para assalamu alaikum. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Undeba hatingo bayo mpango ngarazi sura sana ndo because. Mindi mwana nyomi mbai trambu nupari. Mwanya simbai trambu endelea fikra yao harma ze madambili za ransi bana. Amjonjea upande wao wahe wanruka wa caricature ya mtume wa hatu. Husunu wananyasi kaungwa manifesteo harma dunia hasa tando wa lokomori. Yona kauta onesia vonda ukana vanu ngabondo ngonda haru muslimu yambilo kane kaze ndongonda izo abo shahidi ya ndani dekahu fu sababu nde dini haho ya vilinde kahu fu sababu nde nti haho ya rarude kahu fu sababu nde sheo shahaho ne famia haho ikaze ndongonda izo fu sababu ndizo abo shahidi alafu silamu ikam mtume wa hatu hatakelwa ya silamu hatu hatakelwa ya vili ekai ntia haho yatakelwa ze valori za ntia haho zatakelwa ikazi haki za hema rai ya wahenti haho zatakelwa ikazi haki za hema maskini ni mayatima zatakelwa ya wenti haho yatakelwa aboti mpaka wanruala bonze wa balabunduki na mizinga waje watakenti shabeshe mrulobo tiju hatakeza ndongo hizo ndongo hizo hato katustehe sharia katustehe maraia katustehe maskini katustehe yatima yabonti yao yatakelwa halafu hadiso wanduka ngwa manifeste wa sababu kana mtume hadizilwa ngona hakiwa manifeste sha ngamina mbandongo nchahona ambe vanu silamu tidoka na mtume hadizilwa bahi shangi bidole uka rabilo kanika hono ndongombi ngebidozi harazi homono handani izabili ngebidozi ikakutna ushina ngebidozi harazi samani ngebidozi harazi holime ikakuna ushinda ngebidoko zeheroho nawe hadisi yamba kana ikahuko zeheroho yabo huwa adhaful iman izongo zijora na mwana Badruddin yabuka ekango hene ndongo zajiri ngo tingwa baba minga mkozohero yabo yonge yone sakana ye imani ya hongiyo nchashi halisi alafu hadisi wananyesa walokomori ngabajiro ndongo zinji nziro ngwada zao ngwatingwama ngwakozao hero kwatu subuturongo watu jofungwa hao watu jolwawa na we hadisi yabo yonge yone sakana ye imani ya hongiyo nchashi na mrikao ye imani ya hongiyo nchashi abonge karibu noro harumu silamu halafu hadisi mtume wakati ya kana Mungu ngabwana wazamba yabo ya ukana hakaudezilo hakahulwa ya no hakaustahamili ibale o wandrikao kwa japaro na mtume warenga stilo wa desinye ndrongo
eba yongio nziru rahane mrikau hata kensi ya hatu katuste hema ya tima, katuste hema ya maskini, katuste hata mbamduchoka uyonti, katuste hata sharia ngono. Alafu zefami zatu ngwafau Dar es Salaam na Bushini hauenda watahe unono zandongo izoa mafundi wadaza wanazioni wa dini wadaza leo ngwajiho wa tefijo na hayasa ba mtume hadesinye walorke wandu hadesinye kwa japaro nata mtume shabanu abona relewandu manyasi mbaitambo inaridoka besema presia wakabanu ana mdunga na zafikire zahe leo nuikera iswa daula hajarende naye wa Komoro wo maudu ngadora mtombolezesha ya usoni mai Mwenyezi Mungu hatu hakimul hukma ani wondo sukikao kabati yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ngozjora hanami waswati wa bani yabole wo maudu Mwenyezi Mungu kwa daruzise limanil mulku alyawm ani munyofu mindo viskuo yo maudu mjeju subitrambe ukana emruai handhulumu batule ramuhimili sheka leo amanda mnawaza babu haina mndu ya hafasi babu de dunia haina mndu yaona Qur'an ya rabonsi ya sufa ya bonge Qur'an ya rabonsi haina mndu ishia ikarira hanu wazumbe ya redwati hindu no rotodasi ya sufa yabo ekaleo ikarira har mwanadamu ikarira har mwani sacre ikauto ndwajo tsawa haila mahabai hatu nao rishia maswahaba wakati yanko ya badru ngabo swahaba ikao ema kafiru wakati mbizengama ili ema islamu wajua yeyabo sallallahu alaihi wasallam hawarmu mnanga mabala hado hanzasha miriwa changa buswahaba mzima hajitia yarema yeye afeno mtumia tife ani ngabe kale weka ira mwanadamu rimushi ya ukana harendo tihindru mruhamba Allah yabwengo ngikyabo ani ntsambe barera isingo ambo ntusubuti hamba era iswenge nzinga mjoni uwa ikatifu batamba unike haki yangu habe majesha jani uwa yabo tili hasara baisho sonwa shaupado Mwenyezi Mungu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mabo inikati wani yabanu maudu tunada na uzishiwa usoni mwa Mungu akaramba kulukum masulanda yangu no mwanama Badruddin narelewanendo wa minti kotro yakanamba tiwandilia dini mrati wanile mtume nti kotro shaba tivumbu ndongo ndaru yabo yambilo kanange bido ufe hizo mwenelewa alafu hizo nambao ya ukana ngabajirondongo nziro Komori wanruwanu kartuweshia watso zirongowa bakara besho kwa nakushinda wazi hause homhono yamilo kananga bidozi uzibadilishe homhono kunoshinda uzikause hehanya uzirongowe ngono alafu wanruwanu kwatu shindo zirongo kwatu shindo zishanje homhono kwatu subutu zamba ili watu jofungwa ngonelewa shaba minti control yokanamro atiwaneba mtume hadezilo mtume havumbulwa nayi yo nti control pande huo shezo na bauka na zendongozi ungebido tena wanrua zambe waziwani hata zibadili ngonelewa zona beshanti control hata miyonde mbavi fikra na koptane nelezao ya ukana zendongonda ruizo ngebido mru ya fe hizo mru ya fe hasibabu ndensi ya mru levanu leo yabilo kana heni ndrongo ikaongo zanzize na fusamo ya haho ngebido zanzize mwananyuho eleongo jona mwananyuho yaralwa hitwa yafe kutusubutu zamba kutusubutu zihauwa halafu na wenge mrufami ya haho mwananyuho zao haulo ngabonwa za na mzazamronge wakomelwa kwa jajo vasemi hono maraba minji mwenyezi mbaitambwe bwajiamu harmale swala laho wakati usawubiri ngarushukuru yao marfikiro kana wakomoro ka urudunga banu waishia ezemada hauze namna wandu wakajit amu auskwale nguna olibendo manyasi mbaitambo wangaza tukufu wa Facebook FM risaru wasuli wa harima ya khatima ya mpango wa Facebook FM usikwale wenu mpango ikao eshikao sha Facebook FM ikaondo akawarenika ya nafasi usikwale wenu wisa utiananga ya hata mpaka ndabo ndo utahaze samaha zatu hamara vili hamana mnekoro karmambia ni ndo utahaze samaha zatu juma izo ikaondo za kazari hansivan hata mpaka ndabo izo jamaa pia salam ahsantum vos actes criminels. Faut pas mêler Allah à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels.
Allah n'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un... Gasinwana nyasi wadhabihi la waheda ula ya Yemen. Gasinwana nyasi watilfao uloze wahifa harma ule mebura jina haina namne toka yote. Avonge karjaparu shiye daula ya Komoro. Awe daula hizi wajusa mhono watanga wabeshe ya ze daula za Kiislamu hizo ukarumjiliani hotangani holi hodo wesilamu watsinzo holi hodo wesilamu wa ula wahafu. Namna jeneo kwa serikali ya Komoro munda umaswa mbeshe makafiri mhono watanga makafiri kao wahimi wasabote mtume sallallahu alaihi wasallama makafiri kao wahimi waotabisho wa Islamu mbona juzi wala wana Islamu karjamisha mhono watanga harumeda ule afarat na baba hula wanawasha wa Kiislamu wajumia wandu wa Kiislamu harumeda ule wanasa huyo hatu jibu jabu masimu baibaji kutagambira mende saho baule kana ubira upepo gari adabisho ngombe shoga limtina mentera kumanga ndo mtina jana jana abozotinda bakamja abozotinda ndo mtina jana kaka mtoto weifamia shakwa jachibwa nzodogo bada buma famia mwanamshe washio watu jamaa udambe simonisa bana jamaa udambe mzaburi sio mzaburi mto nke iwe mwenza shoga ola na mendali jana unere imechato ni atiduluma Jamila